صاحب الفضيلة الشيخ أرشد مدني، صاحب الفضيلة الشيخ أبو القاسم النعماني، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سررت كثيرا حينما علمت أن من ضمن برنامج الزيارة زيارة إخوان لنا كنا نسمع عنهم الشيء الكثير. لا يأتي حديث عن الهند وأهل الهند من المسلمين ونشاط إخواننا من أهل العلم في الهند إلا ويأتي ذكر هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند. وفي الحقيقة لا أذكر أحدا تكلم عن الهند أو تحدث عن العمل الإسلامي في الهند إلا ويتطرق إلى هذه الجامعة، وإن أي حديث سيكون عن الهند ونشاط المسلمين في الهند يخلو منه ذكر نشاط هذه الجامعة وجهودها وما تقدمه في هذه البلاد وفي غيرها لهو من بخس الحق، وهو من التجاهل الذي لا يقر. हजरत शेख की तकरीर का खुलासा है कि मैं देवबंद आकर बहुत खुश हुआ। जो कुछ मैं देवबंद के सिलसिले में जहां सुनता था, देवबंद आकर के मैंने देवबंद को उससे ज्यादा देखा। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर जब कभी भी यहाँ इस्लामी निशात का जिक्र होगा तो वहाँ उस मजलिस के अंदर देवबंद का अगर जिक्र नहीं है तो वो मजलिस नुहूसत से खाली नहीं है। जिस मजलिस के अंदर देवबंद का और उसके खिदमात जलीला का जिक्र है वो मजलिस अपने अंदर खैर व बरकत रखती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे यहाँ आज आप हजरात के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाई। मैं आपके चेहरों के ऊपर ईमान की अलामत और उसका निशान पाता हूँ।